हाँ तो हाय सांग मैंने तो आज आम पुणी से जगह को आसचे से दिन तो जान आम छुआ मैंने दी जन गोटे गोटे ब्लाक कलर कौन छाई देखिकी डरिकी पड़ जाते समस्ते तो आज पुणी मुझे जगह को आसी आज गोटे बढ़िया एक्सपेरिमेंट करमी तो आज आम निजे डाकिबा है तो आम ये सब सेटअप आनीचे तो आनिक आज डाकिबा तो आमको आज कौन देखा पुणी आज से जगह को आसी तो वीडियो लास्ट पर्यंत रुहतु आम पूरा आज डाकिबा देखा कौन से दिन जो थी यपट साइड आम जो ब्लाक कलर आमको गोटे छाई देखाई बहुत खतरनाक साउंड भी शुभा तो सेटा आज पूरा आउ थे भेरीफाई करा से जगह को पुणी आसी आसतु वीडियो लास्ट पर्यंत रुहतु देखु आज कौन कौन एक्सपेरिमेंट हो देखो तो चलो भाई मैंने यहाँ ही पुणी से जगह आज पुणी आउ थे आसचे से खतरनाक जगह को लोक मैंने तो आमको पुणी आज देखते जैसे भाई छुआ मैंने से दिन आसाल पुणी आज कौन पाई आल आमको आर से जगह देखाई गोटे किस देखा जाता आम आज से जगह को जीवा है तो भेरीफाई करिया तो आसतु वीडियो लास्ट पर्यंत रुहतु चलो कौन कौ जगह आज आउ थे जीवा ये भाई भी आज आम सहित है ठीक है चलो हाय हाय कर दियो टे हाँ चलो तो भाई मैंने यहाँ ही से जगह देखते पूरा खतरनाक जगह चलो ये आमको से दिन तो बहुत खतरनाक खतरनाक साउंड शुभा तो आज गोटे बढ़िया एक्सपेरिमेंट करवा आज आम निजे डाकिबा डाकिला देखिया कौन हो अरे लुण आने भूल देख भाई जगह देख तो खतरनाक जगह पूरा लाइट आख मार पूरा खतरनाक जगह चलो देखिए आज कौन हो आज से दिन यपटे आसाला यपटे देखा ना किसी गोटे चलो यपट जी आज यपट को जीवा यपटे आमको से दिन गोटे काली किसी देखाई यपटे यपटे तो आम से आसचे कौन देखा चलो गाड़ी चाबी आनी ना हो तो भाई मैंने आज आम यही जगह से दिन आम ये देखी यही जगह आमको गोटे किसी देखा जाता जो चिप्स कैंडी अच्छी यार पाखे गोटे देखाई तो अच्छा तो आम आज से लोकेशन पुणी अच्छु तो यही जगह आज आम डाकिबा तो आसतु स्टार्ट करिया ये तो आम लुण आने भूलीजे तो चढ़ेद हाथ में करदे ना कौन कौन मारी तुम एपटे आस तोड़ कैमरा करी तलू तलू कैमरा कर आम तो भाई लुण आनते भूलीजे ओके ठीक है स्टार्ट करदे बर्तमान स्टार आमर बेगटा काट मत कैमरा फोटो उठाओ यार ऑन करछि लुण आन तो भले था ना भाई छुरी तो उठा छुरी छुरी दो लास्ट को दरकार अबे ये नोटिस मारा है एटा धर छुरीटा मत कैमराटा दे तो कौन दो लाइटटा बंद कर से लाइटटा बोर्ड लाइटटा बंद कर एटा तो सीटा हाँ पूरा बंद कर दे लाइट सब सब लाइट बंद चलছে ना कैमरा एपटे देख तो आम एटी बर्तमान डाकिबा तो दूर को जाओ टे तो ये जो कहीं नेगेटिव एनर्जी अच्छा आम से दिन आसलु आम आपको तो देखी आपको साउंड देते जदि कहीं अच्छा तो आम आपको डाकुचु तो आम आग को आसतु आमको साउंड दिंतु आम जानापी चाहूँ आप अच्छा पचास तो भाई सेमती किसी ना तो तो आम जाचे जमी डाकिया द्वारा जदि किसी एनर्जी थाए ताहले ये लेंबू जो लास्ट आम काटा लेंबू काटिले नाल बाहर जदि नाल बाहरला ताहने ये किसी नेगेटिव एनर्जी अच्छी तो जदि किसी नाल न बाहरला ताहले सेमती किसी ये ना तो आम तो डाकिचे देखा कौन होता
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ ଭାଇ ଆମକୁ ସେମିତି କିଛି ଏଠି ଜଣା ପଡ଼ିନି। ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ନାଇଁ। ଯଦି ଏଠି ବି କେହି ବି ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ସାଉଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ବା ଆମ ଆଗକୁ ଯଦି ଆସିପାରିବେ ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି ନ ଆସିପାରିବେ ଆମକୁ କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣିବା। ଆମେ ଖାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଯେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଛି ଏଠି କିଛି, ଆମେ କିଛି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆସିନେ। ତ ଏଇ ଯେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ସେଇ ସାଉଣ୍ଡ ନାଇଁ ଆକାଶ, ସେଇ ସାଉଣ୍ଡ ନାଇଁ ଭାଇ, ଖତରନାକ କିନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଭାଇ। ଧର ଖତରନାକ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ଏଇପଟୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ସେଦିନ ବି ଏଇପଟେ ଆମେ ଏଇପଟୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ଏଇପଟୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆଇଲା ନାଇଁ। ଏଇପଟୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। କ୍ୟାମେରା 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 ଭାଇ 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 ଏଇ ମାର ସେଇଠି ମାର ସେଇଠି ମାର ସେଇଠି ମାର। দেখ দেখ না 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 রো 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 এইট দেখ এইট দেখ ভাই দেখো দেখো এই দেখছ শুভম? আজ্ঞা এইট দেখছ সেইটি গোটে কিছু দেখাওনি? রো ক্যামেরাটা জুম করে এই ধো 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 লাইটটা তোলক মার তালক মার লাইটটা মার ফোকস তুমি ইয়ে করো পুরা জুম ইয়ে করো জুম করো সেইপଟେ গোটে কিছু দেখাওনি? হ্যাঁ ভাই লাইট ক্যামেরা भी आसुनी बे এই জায়গা তো এই দেখ 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 হ্যাঁ ভাই হ্যাঁ ভাই হুম হ্যাঁ ভাই সাউন্ড উঠে কিন্তু ভাই খতরনাক আসছে। এটা জাଳିଲା ପରେ ସେଇ ଜାଗାରୁ যেই ଜାଗାରେ ଆମେ ଆରଥର ଦେଖିଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଦେখ 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 ତ ଆମେ ଜାଣିଗଲୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଭାଇ ମହମବତୀ ନିଭିଗଲା ଭାଇ। ତ ଆମେ କିଛି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ। ତ ଯଦି ଆମେ ତ ଜାଣିଗଲୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସାଉଣ୍ଡ ବି ହେଇଛି। ଏବଂ ଦେଖ ଦେଖ ଏଇ ମାର 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 ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ଚାଲ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତ ଆମେ ସେଇଠିକି ଏବେ ଯାଉଛୁ। ତ ଏଇଟା ନିଭି ଦେବା, ଲେମ୍ବୁଟା କାଟିଦେବା ହେଲା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। କ୍ୟାମେରା ଦ এটা ধরো তুমি, ছুরিটা তুমি দিও ধরো ভাই এনে জুম করো জুম করো বাস ଦେଖିବା। হ্যাঁ ভাই ফার্স্ট লেম্বু কাটিবা। କିଛି ନାହିଁ, ସାଉଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ଖତରନାକ ଆସୁଛି ନାଇଁ? হ্যাঁ ভাই সাউন্ড খতরনাক আসছে। କିଛି ନାହିଁ, কিছু নেই କିଛି ନାହିଁ। ଧର ତ ଭାଇ ଲେମ୍ବୁ ତ ପୁରା ନର୍ମାଲ ଅଛି, ସେମିତି କିଛି ବାହାରିଲାନି। ତ ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ମହମବତୀ ଜାଳିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆମକୁ ସେଦିନ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଥିଲା ସେଇ ଥରେ ହିଁ ମାତ୍ର ସେଇ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଛି, ଥରେ ଆସିଛି ସାଉଣ୍ଡଟା। ତ ଏମିତି ଭେରିଫାଇ କଲେ ସେମିତି ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ତ ବସି ମନା କରୁଥିଲେ, ଆମେ ତ ରିକ୍ସ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ରାତି ପ୍ରାୟ 12ଟା ହେଇଗଲାଣି। 12ଟା ହେଇଗଲାଣି ନା? ରାତି 12 ହେଇଗଲାଣି। 12 ହେଇଗଲାଣି। হ্যাঁ ভাই ହଉ ତମେ ଆସୁନ ଏପଟୁ, କ୍ୟାମେରାକୁ କ'ଣ ଡର ଲାଗୁଛି ତମକୁ? ତୁ ସେଠିଆ ତମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ନା କ'ଣ? ନା ଭାଇ ଡର କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିବ? ହଉ ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏଠି ଆସିକି ଭେରିଫାଇ କଲେ ସେମିତି କିଛି ଏଠି ଭାଇ ନାହିଁ। না ভাই ଆମେ ତ ଦି ଥର ଆସିଲେ ଏଠି, হ্যাঁ ভাই ଲେମ୍ବୁ ବି ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ହେଲାନି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଥରେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଳିଲେ ভাই ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଆମକୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଛି। হ্যাঁ ভাই ତ ଆମେ ଏବେ ଏଠୁ ଯାଉଛୁ। ତ କିଛି ସେମିତି ଭାଇ ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲେ କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି ହେଲା। ତ ଆମ ସହିତ ସେମିତି କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଘଟିନି। ତ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଆମେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ଆହୁରି ଗୋଟେ ହଣ୍ଟେଡ଼ ଜାଗା ମୋତେ ଆସିଛି, ମେସେଜ୍ ଜଣେ ଭାଇ କରିଥିଲେ, ସେ ଜାଗା ଆମେ ହଣ୍ଟେଡ଼ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସପୋର୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସପୋର୍ଟ ଆମକୁ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ସେଇଟା ହେଲେ ତ ନୂଆ ନୂଆ କରୁଛୁ, ହୁଏତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବି ଲାଗୁନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ରିଏଲ୍ କରୁଛୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଠି ଆମର ଯେ ଏଡ଼ିଟିଂ ଫେଡ଼ିଟିଂ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରିଏଲିଟି ଜଣେଇବା ନା ନା କ'ଣ, ରିଏଲିଟି ଜଣେଇବା। ତ ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ଆସି ଭେରିଫାଇ କଲୁ, ଲୋକମାନେ ତ ଆମକୁ ଢେର ଜାଗା କହିଥିଲେ, ଆମେ ସେଦିନ ବି ସେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ବିଶେଷ କରି। ତ ଆଜି ଯାହା ଆମକୁ ଖାଲି ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା, ବାକି ସେପଟରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେବେ ଯାଉଛୁ ଏବେ। ତ ବାସ୍ ଏତିକି, ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ କିନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। বন্ধ করি বন্ধ করে দিচ্ছি। ସେଇପଟକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ସେଇଟା କ'ଣ ଦେଖାଉଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଦେଖି ଆଇବା। ଚାଲ। ଡର ଲାଗୁଛି? না না
ହୁଁ ନା ନା ଭାଇ ଡର ନା ଡର ଭାଇ ନା କଣ? ଡର ଏଠି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେଦିନ ଯାଇଥିଲେ, ତ ଆମେ ସେଦିନ ବି ସେ ପିଲାମାନେ ଡରିଥିଲେ, ତ ଆଜି ସେମିତି କିଛି ଡର ନାହିଁ ନା। ଏଇ ସାଉଣ୍ଡ ଆଇଲା ନା ପୁଣି ଆଉଥରେ? ହଁ ଭାଇ ହୁଁ ହଁ ଭାଇ ସାଉଣ୍ଡ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଲା, ସାଉଣ୍ଡ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଲା ଭାଇ। ଚାଲ ସାଉଣ୍ଡଟା ଆସୁଛି କିଏ ପଟୁ? ଏଇ ପଟୁ ଆସୁଛି ସାଉଣ୍ଡଟା, ଖତରନାକ ସାଉଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସାଉଣ୍ଡଟା ସେମ୍ ଭାଇ। ସାଉଣ୍ଡ ଯେ ସାଉଣ୍ଡ ଆମେ ସେଦିନ ବି ଶୁଣିଥିଲେ ଆଜି ବି ସେଇ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମିତି କିଛି ଦେଖାଯାଇନି ହେଲା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଯାଉଛେ ଏଠି ସେମିତି କିଛି ଭାଇ ଲୋକେସନରେ ଆମେ ସେମିତି କିଛି ପାଇଲୁନି, ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଯାଉଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଦେଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଯାଉଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛେ, ଯେ ହସ୍ପିଟାଲ କି ଆଜିକି 10-15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ତ ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଠି ଯାଇ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।